Hi day. So today is, guess what? It's May 22 and I remember the first time I did this was on April 22, 2025. So it's been a month, di. Happy 1 month. Grabe sa. Like, ano-ano ko lang ni before. Pero I'm planning to continue doing this until, kay murag nice man siya good na you have like a what do you call that? A routine. I wanna do this until as long as I can. Okay, as long as I can. So today is Thursday. So tomorrow I will be having my interview for my subject transq. I have bought na my what do you call that? Coat, but I haven't tried it on with the pair nga ako ang giano. I still don't have shoes for it. Siguro mulakaw ko karon na sad. I gotta be decisive for this. Kalas kig oras. But so karon is I ganina buntag I just watch anime and then play, diba? Sige na lang dula di. Pero boring naman siya magdula di ka nang magduwa lang ko kay wala ko'y buhaton. Dili kay na-addict nga na. I mean, siguro, dili man sad kay naboringan naman sad good ko. Like, pero ganahan ako magduwa kay wala lagi ko laing buhaton di. Tapos, katong water, I'm doing it now. Wala sila kapalit og katong liters, silang napalit kay katong 500 ml lang, so I have to take at least 6 bottles a day and I'm on my 3rd bottle pa niya hapon na, diba? Tapos yon ay si Iwi na siya kanina naglalis may bobo kasi pa-feed siya kanina niya, boring ka ay ni samot ka boring ang dula mo to. Ay nga kinila kaw siya karon kay wala naman sila klase last day na nila gahapon, pero siguro na ipay ka ng for completion bitaw nga mga requirements or whatever. The supposed to be is ay ugma kay gabi sa kabilin, that is katang bitaw mo visit ka ang museum sa Cebu nya kay wala wa min nadayon ni Iwin parang tanga, pero okay ra magkaraoke man sad ko tomorrow. So today mag-try ko og si tawag na furnish na hinoon kanang tarungon ako ang suotonon ugma ba, tapos decide what will I buy later on. Tapos I said i-make sure if okay ra ba sa ako akong na-buy or pataka-taka lang palit. Update ako later. Check sana ako how will I look for the outfit. Bye-bye! Happy 1 month D. Hi D, I'm back. Nothing much man ang nahitabo ni adto ko sa Colon, tapos nag-buy ko og shoes. Supposed to be I will buy the leather one, pero kay with heels ba siya niya, di ba ako tigkamit, so I bought the rubber one na lang. Occasionally lang siya gamitan, pero of course it's not satisfy. It's not satisfy. Kimura man sad gud ang na-pointed nila nga kay kasagaran ka ng mga leather kay kana bisang rock blunt ang sa tumoy niya, mas nice man if pointed. So karon I just finished doing my output sa katong case study. Gihuman ako daidaan karon kay tomorrow maglaag pa ako, so I don't have time tomorrow. Ang deadline before 6, so dapat ayun nahuman na siya na ako. Tas giduka ako, pero di pa ako dapat matulog, di pa ako pwede matulog kay mag-study pa ako. Ay di man mag-study ka na bang magkuhan pa ko ba kung like mag-prepare ko unsa ako i-answer tomorrow sa mga interview questions ganon. Oh my god, pero duka na pa kayo. Ay bags na naman tayo. Na whatever will be que sera. Sige di ay, bye-bye. Happy 1 month. Wala tayo ko nakabay og something sa
to celebrate on that our 1 month. Sige, tomorrow na lang. Bye-bye!